Luar biasa. Lagi-lagi Presiden Prabowo menjadi perbincangan media asing dan dunia. The President of Indonesia, Prabowo Subianto. Iya, kali ini hampir seluruh media India telah dibuat heboh oleh Pak Prabowo. That was the Indonesian president. He gave that speech during a banquet on Saturday hosted by India's President Draupadi Murmu. Namun kali ini ada yang berbeda karena media asing bukan heboh oleh jiwa satria Pak Prabowo. Namun mereka kaget karena Presiden Prabowo ternyata adalah sesosok yang hebat dalam berguyon dan sesosok yang sangat hangat serta sangat humoris. Iya, baru saja Presiden Prabowo membuat seisi gedung tertawa terbahak-bahak, padahal dalam gedung tersebut ada Presiden dan Perdana Menteri India. Dan selain itu, mereka kaget karena delegasi Presiden Prabowo sampai nyanyi lagu Kuci Kuci Hutahe. An Indonesian delegation was at the banquet. They sang a well-known Bollywood song. Take a look at this. Hehehe, luar biasa ya. Baik, mari kita saksikan sama-sama momen unik kehebatan Pak Prabowo dalam mencairkan suasana dan berdiplomasi dengan gaya santai dan sangat menarik. Once again, I would like to reiterate my commitment, my determination to enhance our cooperation and friendship. Indeed, India and Indonesia have long, ancient history together. We have civilizational links. Even now, a very important part of our language comes from Sanskrit. Our names, many names of Indonesia are actually Sanskrit names. And in our daily life, the influence of ancient Indian civilization is very strong. I think it's also part of our genetics. I would like to report to the President, Prime Minister, and Vice President, with your friends. A few weeks ago, I had my genetic sequencing test and my DNA test. And they tell me that I have Indian DNA. And everybody knows when I hear Indian music, I start dancing. So it must be part of my makeup. So I'm very proud to be here, and I want to tell you, I'm not a professional politician. I'm not a good diplomat. I say what is in my heart. I come here a few days, but I learned a lot. I learned a lot from Prime Minister Modi's leadership programs and your commitment to alleviate poverty, your commitment to help the marginalized, to help the weakest part of your society is an inspiration for us. And I say, why not follow a good example, especially when you have many good examples. Thank you very much once again, and I would like to wish the people of India prosperity, peace, greatness in the coming years, and I would like to see Indonesia and India continuing to be close partners and close
friends. Thank you very much. Wah, luar biasa ya. Pak Prabowo ternyata bukan hanya seorang satria yang tangguh, namun juga seorang yang sangat lucu dan humoris ya. Hal ini sangat kontras dengan jiwa satria dan kepemimpinan tegas, kepemimpinan hebat Pak Prabowo. Ya, untuk yang belum tahu, sebelumnya Pak Prabowo juga pada saat di India telah mendapatkan kehormatan besar hingga memimpin upacara dan militer India. Antarsena Samandan Rashtriya Sraj Salman Salman Antarsena Samandan Division clear Hadiran Dan Pak Prabowo telah menjadi satu-satunya pemimpin negara yang diundang menjadi tamu kehormatan pada acara India Day. Pengawalan dan penghormatan yang diberikan India pada Presiden Prabowo juga tidak main-main. Ya, Pak Prabowo telah mendapatkan kehormatan menunggangi kereta kerajaan dan dikawal oleh pasukan berkuda serta ribuan pasukan khusus. Selain itu, pasukan TNI juga mendapatkan kehormatan besar dari India karena telah memimpin barisan parade militer di depan pasukan veteran dan pasukan elit India. Tentu, pencapaian ini telah membuat kagum dunia dan dunia telah terkejut pada kehebatan Presiden Prabowo dan juga bangsa dan negara kita Indonesia. Wah, luar biasa ya. Ya, jadi ini info update untuk tanah air. Nah, kalau menurut teman-teman kira-kira bagaimana pendapatnya setelah mendengar info update ini? Teman-teman seneng gak mendengarnya? Atau jangan-jangan punya pendapat lain? Bantu dong, berikan pendapat dan alasannya di kolom komentar ya. Karena tentunya pendapat hebat dari teman-teman akan berpotensi besar untuk tersampaikan ke pemerintah. Oke, jadi itu adalah info update untuk Presiden Prabowo. Oke, masih banyak menonton, jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.